नांडू बाबू आज्ञा हूँ परफेक्ट लोक। नांडू बाबू मो मौसी पुओ नुह कि मो पीसी पुओ भी सी नुहति। सी जड़े यात्रा मालिक कि जी बैट्स मुझे वर्षे है देखी आसत जी कंट्रोवर्सी होची सबू जगह कलाकार माने ही दायी। कलाकार माने सहित एग्रीमेंट कर एग्रीमेंट कलापर आउ जो पार्टी अधिका पैसा से पाँच से पार्टी की जंप कर नांडू बाबू राइट लोक आ प्रत्येक कथार दम थाए। देखो जीवन प्रति यही विपद अच्छी जो पार्टी की से पुणी जाऊँच अधिका बजेट रे जाऊँच वर्ष सारा से नाच करेंगे से जीवन प्रति विपद आसबनी। गोटे पार्टी मालिक को तुम धक्का देकी तुम आउ गोटे जो पार्टी की जो जाऊच जंप करी सेठी रही कौन सुरक्षित रही किसी माने अच्छी कि। धन्यवाद मु साल्यूट दूसरी से जो पिलाटी 10 मिनट भितर साई रोल कला आ साई ठार से 100% बेटर रोल करुच्ची। तेणु कौटी ना कौटी प्रमाण मिलूँ जे तुलसी गणनाट्यर दम अच्छी नांडू बाबूर दम अच्छी से सेमती कलाकार सेटिंग कर रखी। तब हिरो हिरोइन सब पलैले भी सी नाटक कर। एक्चुअली देखो मुझे यूट्यूब रे जहाँ बाइट्स भी देखी नांडू बाबूर साईर भी ये संपूर्ण रूपे कलाकार मानकर भूल। देखो गोटे यात्रा पार्टी मालिक से नांडू दल हूँ कि एक्स वाई जेड जी भी ए क्लास पार्टी मालिक हूँ से कोटी कोटी टका इन्वेस्ट कर कौन बिजनेस करने यह नुह कि कोटी कोटी टका इन्वेस्ट कर गोटे कलाकार को वर्ष आरंभ 20 लाख 30 लाख टका देकी से किणुंट कौन कलाकार यात्रा पार्टी फेल करने। खंडगिरी भली गोटे महाकुंभ मेला जोटि महासमर से यात्रा पार्टी भितर नाटक नाटक डायरेक्टर डायरेक्टर भितर लड़े हुए से जगह तुम नाटक फेल करके तुम जो घर रही 2 दिन से जो कलाकार आमर यहाँ कलाकार टोटाली ओडिया कला संस्कृति परंपरा और कलाकार गोटे निंदनीय कथा। प्रथम थर ओडिशा रे देखो बहुत यात्रा कलाकार अच्छा ए क्लास पार्टी रे अच्छा से आमर जितू भाई अच्छा कोणार्क रे से तांकर नाटक जो दिन सेम डे घंटे पूर्व से जानिले 2 घंटा पूर्व बापा चली गले से किंतु बापा पाक न जाकि नाटक कले ये से गोटे जगह चुक्ति बधाई से जाने बापा थरे चली गले माने बापा आ फेरबेनी किंतु जो 5-10 हजार ऑडियंस अपेक्षा करी जगी झलक देखापी नाटक देखापी से नाटक को प्राधान्य देले सी हूँ प्रकृत कलाकार। आउ ये जो काम स्थायी कला सान भाईटा सी मोर किंतु मु सपोर्ट करी। देखो जीवन प्रति यही विपद अच्छी जो पार्टी की से पुणी जाऊँच अधिका बजेट रे जाऊँच वर्ष सारा से नाच करेंगे से जीवन प्रति विपद आसबनी। गोटे पार्टी मालिक को तुम धक्का देकी तुम आउ गोटे जो पार्टी की जो जाऊँच जंप करी सेठी रही कौन सुरक्षित रही किसी माने अच्छी कि। प्रत्येक जगार आज्ञा विपद अच्छी विपद को आड़ेकी भी आमको कम करा पड़े। आम जो कलाकार आम स्वाभिमानी हवा दरकार एवं आम जवाब रहा दरकार। जवाबटा हूँ सबुठ बड़ जिनस। गोटे खंडगिरी भाया महासमर से हजार हजार लोक तुमको अपेक्षा कर तुम जो आभेड करके 2 राति रही नाच कलनी यहाँ केते दूर गोटे कलाकार प्रति यहाँ हूँ बहुत असम्मान और घृण्य कम। नांडू बाबू आज्ञा हूँ परफेक्ट लोक। नांडू बाबू मो मौसी पुओ नुह कि मो पीसी पुओ भी सी नुहति। सी जड़े यात्रा मालिक कि जी बैट्स मुझे वर्षे है देखी आसत जी कंट्रोवर्सी होची सबू जगह कलाकार माने ही दायी। कलाकार माने सहित एग्रीमेंट कर एग्रीमेंट कलापर आउ जो पार्टी अधिका पैसा से पाँच से पार्टी की जंप कर नांडू बाबू राइट लोक आ प्रत्येक कथार दम थाए। हाँ ऑब्वियसली आज्ञा नांडू बाबू हूँ आमर सत्य जेना जी रंगमहल मालिक तुलसी गणनाट्य हो कि रंगमहल एम हूँ कलाकार तैयारी गोटे गोटे छोट छोट कारखाना एम ही नुआ कलाकार मान तैयारी करती। कलाकार मान तैयारी होगला जो पक्षी लगे से उड़ीकी अलग पार्टी की पलांती किंतु से भावती नहीं। देखो देखा समस्ते बेपार कर लाभ करने जो मालिक माने भी कोटी कोटी टंका जगह बाड़ी बहुत मालिक जगह बाड़ी घर द्वार भी बिक्री हो गला यात्रा सकाशे। यात्रारू नांडू बाबू भी सेदिन कहते यात्रा बेसी लाभ नहीं लॉस भी होची। गोटे जिद्दी जुआ खेल भाया से लगाउछन जदि ए वर्ष लॉस हो गला आसंता वर्ष जदि गोटे भल कलाकार को से किणवे काले ताकू नहीं जदि भाइराल हो गला पैसा रिटर्न आसीज। गोटे जुआ खेल यात्रा जो मालिक माने भी करुँच कौ कोटी कोटी टका लाभ पाई जाऊना से गोटे कला को भल पाइबा अच्छी पूर्व पूर्व रही
ସେ ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ନବାଟା କଣ ଠିକ? ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା କହିବ କିଏ? ଏଇଟା ତ କୋଉ ଆବାହନ କାଳରୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଛି। ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସିଆଇନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସିନିୟର ମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୁନିୟର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଏବେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବି ମତେ କହିବେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସାଇନ କର, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସାଇନ କରିବି? ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ଦରମା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏମାନେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏମାନେ ସାଇନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମାଲିକ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଙ୍କୁ ସାଇନ କରଉନାହାନ୍ତି ଯେ କର ବୋଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ କର। ଇଏ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କେତେ 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଇଏ ଶୁଣିଦେଲେ, ଆଡଭାନ୍ସ ପଇସା ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, 10-40 ହଜାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସାଇନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଏମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଆମେ ସାଇନ କରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ନାଇଁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସାଇନ କର, ଅବିଶ୍ୱାସରେ ସାଇନ କର, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ କରାକରି ହଉଛ ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କରୁଛ କି ନା ଆମ ପବ୍ଲିକ କି ପଚାରିକି କରୁଛ କି? ସେଟା କରୁନ। ଯେତେବେଳେ ଫସି ଯାଉଛ, ମାଲିକ ତମକୁ ପଇସା ଦଉନି, ହଇରାଣ କରୁଛ, ତାପରେ ତ ମିଡିଆକୁ ଆଉଛ, ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଉଛ। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ମିଡିଆ ଡାକିକି ତମେ ସାଇନ କରୁନ। ସବୁ ଜାଗା ଯାତ୍ରା ପାଟିର କଳାକାର ସବୁ ତକ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କର, ମାଲିକ ମାନେ ବସେ କୋଉ ପାର୍ଟିଆର କେତେ ନେଲ ତାକୁ ସାଇନ କର। ଓଡିଶା ସରକାରକୁ ତାରେ ବି ରଖ। ଯୋଉ ତମେ ହେଭି ହେଭି ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନଉଛ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଟେ ସାବୁନ ଟେ କିଣିଲେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉ, ତମେ କାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନବ? ବିବାଦ ହଉଛି ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି, କାଳିଆଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ମାଲିକ ନାଁ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାତ୍ରା ବିବାଦ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେ କିଣିକି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ରିଅଲାଇଜ କରିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାଲିକଟା ତିଆରି କଲା କି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମକୁ ତିଆରି କଲା, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପଚାରିକି ତାକୁ ଯିବା କଥା, ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯିବା କଥା, ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କଲା। ଏମାନେ ବି ସେସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କଳାକାର ମୁଣ୍ଡ ବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି କଳାକାର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକା ମୁଁ କହିବି। ସେମାନେ ଆଉ କାହିଁ ଗଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ? ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କୋଣାର୍କ ଅପେରାରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁବାସ ବେହେରା, ବାପି ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ କଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ବିକୁଛନ୍ତି? ନା, ଏମାନେ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲିମିଟରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସୁନି। ପିୟୁଷ ମୁଣ୍ଡ ବିକା କି କଣ ବିକା ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କଥା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପିୟୁଷର ବି ହେଇଯାଇଛି। ପିୟୁଷକୁ ବି ମୁଁ ମଝିରେ ଗାଳି କରିଥିଲି, ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ସେ ଯାହା ହଉ ତାର କଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇକି ସେ ତ ପୁଣି ନାଚିଲା ନା। ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ ହେଇଥାଏ ସେ ନାଚି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଏମିତି ଫେଲ କରେନି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସାଇ ଯୋଉଟା କଲା ପୁରା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ସାଇକୁ କଣ ବୁଝେଇବି? ସେ ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ଏଠି ଆଉ ବୁଝେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଥରେ ତମେ ଫେଲ କଲ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଭଳିଆ ମାଟି, ଯୋଉଟା କଳାର ମାଟି, ଓଡିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯୋଉ ମହାସମର, ତମେ ସେଇଭଳିଆ ମଇଦାନରେ ଲଢେଇ ଉପରେ ତମେ 2 ଦିନ ତମ ନାଟକ ଅଛି, ତମ ଘରେ ରହିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ ଦଉଛି। ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାଇର ରୋଲ କଲା, ଆଉ ସାଇଠାରୁ ସେ 100% ବେଟର ରୋଲ କରୁଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦମ ଅଛି, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁର ଦମ ଅଛି। ସେ ସେମିତି କଳାକାର ସେଟିଂ କରିକି ରଖିଛି। ତମ ହିରୋ ହିରୋଇନ ସବୁ ପଳେଇଲେ ବି ସେ ନାଟକ କରିବ। ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ସେ ମାଟି, ସେ ଯୋଉ ସାରଳା ମାଟିଙ୍କର ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଇଛି, ତୁଳସୀ ପାଟିର ଗୋଟେ ଦମ ଅଛି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଥାଏ। ସିଏ ଟାଉଟରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବାଇଟ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ରାଇଟ ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ, ଆମ କଳାକାର ମାନେ ହିଁ ଭୁଲ। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାସମର ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଭଳିଆ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଲଢେଇରେ ଆମେ କାହିଁ 2 ଦିନ ଫେଲ କରିବା ନାଟକ? କଣ ଏମିତି ତମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲ, ତମେ ନାଟକ ଫେଲ କରିଦେଲ? ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ଅଭିନୟ ଜଣା ଥାଉ ନଥାଉ, ସେ ଭାଇରାଲରେ ଥିଲା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଭାଇରାଲ ଯୁଗ। ଯିଏ 50ଟା ମିଡିଆ ଧରିକି ଡେଲି ବାଇଟ ଦେଲା କି 50ଟା ମିଡିଆରେ ଯିଏ ଡେଲି କଭରେଜ କଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭାଇରାଲ। ଏଠି ପ୍ରକୃତ କଳାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ, ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଭାଇରାଲ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି, କାଲିକି ସେମାନେ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସେମାନେ ହচ্ছে ପ୍ରକୃତ କଳାକାର। ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ପଛରେ ସେମାନେ ଗୋଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, କାଲିକି ନା ପଇସା ଥିବ ନା भाइराल ଥିବ, କିଛି ନଥିବ। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह, बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9370967882 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम, मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।